झारखंड बंगाल सीमा पर दलालों द्वारा पैसे लेकर दूसरे राज्य आलू भेजने का आरोप। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बंगाल से विभिन्न प्रांतों में आलू जाने पर रोक लगाने के बाद भी झारखंड बंगाल सीमा से दलालों द्वारा पैसे लेकर दूसरे राज्य आलू भेजने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि कुल्टी थाना क्षेत्र के दुबुर्गी राष्ट्रीय राज्य मार्ग 19 बंगाल झारखंड सीमा पर आलू से लादी ट्रकों को रोकने के लिए कुल्टी थाना क्षेत्र के चौरंगी फांडी पुलिस के साथ कुल्टी ट्रैफिक गार्ड तैनात रहते हैं। आलू से लादी एक ट्रक चालक ने आरोप लगाया कि दलाल आलू गाड़ी बंगाल से झारखंड सीमा पार करवाने के लिए पैसे की मांग करते हैं। एक गाड़ी पहले पार कर लिया गया है। एक ट्रक चालक ने टोकन दिखाया जिसमें लिखा था क्लियरिंग एजेंट चिकुदा तथा गाड़ी नंबर के साथ ₹500 की राशि व तारीख लिखा हुआ था। इस संदर्भ में कुल्टी ब्लॉक तृणमूल यूथ कांग्रेस के सभापति विमान दत्त ने बताया कि मुख्यमंत्री का निर्देश है कि कोई आलू गाड़ी बाहर नहीं जाएगा। अगर आदेश का उल्लंघन होता है, एक दलीय नेता होने के नाते पुलिस अधिकारी को अवगत करवाना चाहता हूं कि कोई भी इस तरह का मामला न हो। देखा गया है कि एक टोकन में चिकुदा क्लियरिंग एजेंट लिखा हुआ है तथा राशि भी लिखी हुई है। किस तरह का क्लियरिंग दिया जा रहा है? प्रशासन से अनुरोध है कि जांच करे। बीजेपी नेता टिंकू वर्मा ने कहा, मुख्यमंत्री मीडिया के सामने बोली है कि कोई भी अवैध कर नहीं हो गया, कोई दुर्नीति नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन को उक्त मामले को देखनी चाहिए, साथ में जिला प्रशासन भी मामले की जांच करें। कुल्टी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुकांतो दास ने कहा कि मुख्यमंत्री जब आलू गाड़ी को बाहर जाने पर रोक लगाई है तो किस तरह दलाल पर्ची देकर गाड़ी को छोड़ा जा रहा है? सब पैसे का खेल है, इसके पीछे किसी का हाथ है। ये कार्ड है। कौन चीज का कार्ड? बंगाल का एंट्री है। कौन देता है ये बोला? चिकुदा। ये कौन है? चिकुदा कौन है? दलाल? मालूम नहीं। हाँ, चिकुदा कौन है? मालूम नहीं है। कितना लगा है पैसा? 500 रुपया का कार्ड है। तो कोई दिखाए कार्ड तो दिखाइए। कहाँ जाइएगा? कहाँ जाइएगा? कहाँ जाएगा अभी? काची मतलब कर रहा कुछ नहीं करेगा तुमको। कहाँ जाएगा ये वाला लेके? कहाँ गाड़ी में रखेंगे और क्या? मालिक देखो। कौन है ये वाला? कौन? দেখুন, যদি দালাল চক্র হিসেবে যদি কেউ বের করছে, যেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আদেশ রয়েছে যে কোনো রকমভাবে বেআইনিভাবে কোনো আলু গাড়ি যাবে না বাইরের রাজ্যে, সে জায়গায় যদি কেউ এটা লঙ্ঘন করে তার উপর কঠোরমূলক শাস্তি হবে। এটার জন্য আমরা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ অফিসারদের দ্বারস্থ হচ্ছি। দলীয়ভাবে আমি জানাচ্ছি তাদেরকে যে এরকম একটা ডুবুরিতে চলছে। আপনাদের মাধ্যমে জানতে পারলাম একটা কোনো লাল রঙের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে, যেখানটাতে কোনো চিকু বলে নাম দেওয়া আছে, যিনি ক্লিয়ারেন্স দিচ্ছে। কে এই চিকু, কিসের ক্লিয়ারেন্স দিচ্ছে এবং কিসের টাকা নিচ্ছে, এটা আমি এখনই তদন্ত করার জন্য অনুরোধ করব প্রশাসনের কাছে। আমি জানাচ্ছি যে কী জন্য হচ্ছে এটা। পুরো রাজ্যেতে যেভাবে মমতা ব্যানার্জি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, সবারই মুখ্যমন্ত্রী, তিনি যেভাবে মিডিয়াতে উনি প্রকাশ্যে বলেছেন কোনো অবৈধ কাজ হবে না, কোনো দুর্নীতির থেকে কাউকে যুক্ত থাকলে আমরা সরিয়ে দেবো, হাঁটিয়ে দেবো। লেকিন আপনি যাভাবে দেখছেন ডুবুরি চেকপোস্টে এই যে দুর্নীতিগ্রস্ত যে সিস্টেম চলছে, ওখানে যদি একটা টোকানের মাধ্যম থেকে একটা সিস্টেমটা চলছে, সেখানে চৌরঙ্গি ফাঁড়ি আছে, সেখানে ট্রাফিক গার্ড আছে, তার জন্য ওসি আছে। এখন কুলটি থানাকে 3 ভাগে ডিভাইড করা হয়েছে, 1, 2, 3 ট্রাফিক করে, তার উপর একটা ওসি বসানো হয়েছে। যদি এই ধরনের করে কোনো একটা কাজ হচ্ছে, তাতে পুলিশ প্রশাসনকে তো অবশ্যই নজর রাখা দরকার। আর আমি আপনাদের মাধ্যম থেকে আবেদন করবো কি সিপি সাহেব আর ডিএম সাহেব এই ম্যাটারটাকে দেখুক, এই কোথায় দুর্নীতি হচ্ছে, কে টোকান চালাচ্ছে, টোকানের গুরুত্বটা কী, সেই তদন্ত। হ্যাঁ, এটা আমিও দেখেছি, আপনাদের সংবাদ মাধ্যমে শুনলাম, ব্যাপারটা দেখতেও পাচ্ছি। এবং যেখানে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে আলু গাড়ি পাস করা নিষেধ করেছে যতক্ষণ না রাজ্যে আলু পূর্তিটা কমপ্লিট হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে সেখানে কীভাবে একটা দালাল চক্র কাজ করছে গোষ্ঠী, এবং সে নির্ভীকভাবে আপনাদের খরচা বাড়ছে যে এটা পাস করতে পারে, একটা লাইসেন্সের মতন হয়ে গেল। তো সে কে? আর তার নাম শুনি চিকু নেই, ঠিকই বলেছে। তো সেখানে প্রশাসন দাঁড়িয়ে কী করছে? এখানে ট্রাফিক আছে, চৌরঙ্গি ফাঁড়ি আছে, আরও বাকি সংস্থাগুলো আছে এবং সরকারি যারা আধিকারিক তাদের আছে। তো এইগুলোর বাদ দিয়ে কিভাবে একটা গোষ্ঠী দালাল চক্র এই কাজটা করছে, তো আমার মনে হয় যে এটা সব দিকে মানে একটা যোগ আছে, প্রশাসনের সাথেও যোগ আছে।